mo ko ex-map. Ito sana mamasyal tamang kayong papang. Eko bisa. Wala mo, mamiyalo ka mong Xbox. Adventure rin ito. O sige. Metropolitan Cathedral, yung pinakamatuwang simbahan kay San Fernando. Hati ka nung mutukin. At itamo rin pasyalan na kaburi na rin turista. Ing Pascuhan Village, King San Fernando, Benigno Aquino Hall, King San Fernando, Pascuhan Village, King San Fernando, Benigno Aquino Hall, Kenny Murin San Fernando, Casino Filipino, King Angeles, Desdano Macapagal, International Airport, Dead March Marker, King San Fernando, Provincial Capital, King San Fernando Murin, Kamikaze Shrine, King Mabalacat, Sinig Candaba Swamp, at Baldac Sanctuary, King Candaba, at Isamo, Occidental Falls, Vergon, Kenin, Pampanga, Indara Falls, King Aguman Sandok Keminalin, Hot Air Balloon Calubao, Mala Aldo kay San Fed, Tubak Festival kay San Fernando, Pestang Kulyat kay Angeles, Tigligang Parol kay San Fernando. at Chuka yung Malakit. Chuka Kenny, King Kapitolyo ng San Fernando. Kapitula Kenny, ing kilala at bayani Kenny Pampanga sa Abad Santos ng Ibay King San Fernando Pampanga na Panglimang Chief Justice ni Don Macario Arnedo at Amando Baliwag at Dakal Pangalawa. Pre, dalupan na ako. Sige. Oh, Adri, Al, at saka kay Kenny. Magpusi kami. Nanuwarin talan nyo. Kare-kare, sisig, betuto ka, kamaru, lechon, adobo, ang kulang lang. Puro luto ka Pampangan? Oh, ang masabi. Hey, culinary capital of the Philippines in Pampanga. Wow, gusto ka, Al. Kapagal ko. Kasanting pala ni Pampanga. Ako na kay masantingin Pampanga. Wala mo mag-adventure tam. O sige, muli ka na. Ako rin magpagal ko eh. At least yan eh, dahil tayo na naglaban mag-i-proud ka mo bilang Kapampangan. Men,